Telia Morani Mungia Kami Amsaya, Emile Kalyani Roni, Yagromi Cheng Shawi Zaka Elephant Camp, Pando Emile Kalyani Roni Royua Tonka, PCCF ni Ozama, DK Sharma, Jilani Tang Pangzoi Deb Burma, Jila Bolong Beding ni Ozama, Jia Rahul Jason Bite Kubuni Ozama Rock. Mungia Kamini Elephant Camp no Cheng Shawi Rika, Fita de Chatika Thermotsungai, Telia Morani Emile Kalyani Roy. Azora bini loyo tongka PCCM ni Ozama DK Sharma, Jila ni Tangfang Zoi Deb Burma, Jila Bolong Beding ni Ozama, Jia Rahul Jason Bite Kubuni Ozama Rock. Akems namjakmani nahar mungka Telia Mora Forest Department ni enggai bolong ni mayung kutung no kharna ni te Asam Agartala lahar gana amsaya tourist spot khlainya bagai apandau kok sana ni thangai PCCM ni Ozama December ke sarma saka borok rok salbrum no bolong ni malmata rok ni tongthanyo shegai nabai mani bagai salbrum no bolongo tongnai jotto mayung rok ni kurikha tongthai Abuna Nashigino Bormurani Eco Park Hike, Mungia Kamio Boklaizaka Elephant Camp, Ababai Mayong Roni Bagi Bo Ungnai का हम नहीं यहाँ पर डिक्लेयर हुई और उस सब में जो आपका बारामूला में हॉर्नबिल यहाँ पर एलिफेंट सेंटर फिर खोवई में दूसरे सेंटर्स जो हैं और होलो गिवन सेंटर वल्चर सेंटर खोवई में ये सारे सेंटर धीरे धीरे यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ाएंगे और हमारा एक आइडिया है कि यहाँ पर जिस तरह से लोग जाकर बारामूला में रुकते हैं वो लोग यहाँ पर भी बीच में आकर विश्राम लें और जो हमारी जो JFM कमेटी है उसके लिए आय का साधन भी बने। तो इको टूरिज्म में हमारे बड़े प्लान हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होने वाला है जो सामने ही जिसकी नींव पड़ी हुई है और यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के विशेष प्रबंध किए जाएंगे। अब निया गुलो पांडा कॉक शानने थांगई तेलिया मोरानी एमले कल्याणी रॉयशाका मायुंग सुंगनो गोबां मा सामुंगो चुबावि तंगो आबागै जत बररंगना हामजाक थै मायुंगनो आबनो कारिबते बसाका बुफांवा फांसुंगनो ऑक्सीजन रुवा आपागै बुफांवा फांगनो रायावै नारगनानि नांनाय সংস্কৃতিতেও হিন্দু শাস্ত্রেও আমরা বিভিন্ন বৃক্ষকে আমরা পূজা করি আমরা মানি তো এই ত্রিপুরার এই যে বন এই মানে সবুজ যে বনভূমি রয়েছে যেমন আমাদেরকে অক্সিজেন যেমন দিচ্ছে আমাদেরকে বাঁচিয়ে যেমন রাখছে তেমনি আমাদেরও পাশাপাশি দায়িত্ব যে এই বনভূমিকে রক্ষা করা এই পশু পাখিকে রক্ষা করা আমি PCCF মিস্টার DK শর্মার সঙ্গে কথা বলছিলাম যে হাতি আমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারে তিনি আমাকে বলেছেন যে হাতি আমাদের কতটা কাজে আসে একদিনে 12 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে হাতি এবং যে বিভিন্ন খাদ্য সে বন থেকে সংগ্রহ করে এবং হাঁটতে হাঁটতে সেগুলি যে ছড়ায় এতে করে নতুন গাছের জন্ম নেয় নতুন অরণ্যের জন্ম নেয় এবং হাতির ডাং থেকে অনেক উপকারী আমরা সার হিসেবে আমরা পেতে পারি সুতরাং হাতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জীব তাকে রক্ষা করা ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সকে রক্ষা করা এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব তেলিয়া মোরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনিখারা